अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो हमने कुरान की आयत में सुना कि यहूदी कहते थे कि हम तो बस 7 दिन जहन्नम में रहेंगे, या कुछ यहूदी ये भी कहते थे कि हमने तो बस 40 दिन बछड़े की पूजा की है तो हम बस 40 दिन जहन्नम में रहेंगे, उसके बाद हम जहन्नम में नहीं रहेंगे। तो अल्लाह क्या फरमाता है, आयत नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह कहता है, बेशक जिसने भी गुनाह किया उसके गुनाह ने उसे घेर लिया, वह जहन्नमी है और वह हमेशा जहन्नम में रहेगा। आयत नंबर 82 कहती है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते हैं वे जन्नती हैं और हमेशा वे जन्नत में रहेंगे। आयत नंबर 83 फरमाती है, और जब हमने इज़राइल के बेटों से वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उसी तरह करीबी रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, लेकिन थोड़े से लोगों के सिवाय बाकी सारे इन बातों से फिर गए। अल्लाह आयत नंबर 84 में फरमाता है, और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना, यानी एक दूसरे का कत्ल ना करना और अपनों को देश से ना निकालना, तुमने कबूल किया और तुम उसके गवाह भी बन गए कि मैं गवाही देता हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आयत नंबर 85 में, फिर जब तुमने अपनों का कत्ल किया और अपने एक गुट को देश से निकाला, किस लिए? गुनाह और जलन से तुमने उनको निकाला। हाँ, जब वे बंदी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके बदले में माल दिया, जिसे फ़िदिया कहते हैं, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था उसकी तुमने कुछ फ़िक्र ना की। क्या तुम किताब की कुछ बातें मानते हो, कुछ को नकारते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में भी ज़िल्लत हो और आखिरत में कठिन सज़ाओं की उसे मार हो, यानी कठिन अज़ाब हो। अल्लाह तुम्हारे अमाल से अनजान नहीं है। आयत नंबर 86 कहती, ये वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत में ख़रीद लिया, उनकी सजाएं न कम होगी न उनकी मदद की जाएगी। आयत नंबर 87 कहती, और जब हमने मूसा को किताब अता की और उनके बाद लगातार रसूल भी भेजे, हमने ईसा बिन मरियम को वाज़ेह निशानियाँ अता की और पाकीज़ा रूह यानी हज़रत जिब्रील से उनकी तायीद कराई, लेकिन जब कभी भी तुम्हारे पास रसूल वह चीज़ लाए जो तुम्हारी सोच से परे थी, यानी तुम्हारी सोच के थोड़ी खिलाफ थी, तुमने फ़ौरन तकब्बुर किया और फिर कुछ को तुमने झुठला दिया और कुछ को तुमने कत्ल कर दिया। आयत नंबर 88 कहती है, और उन्होंने कहा कि हमारे दिल ढके हुए हैं। नहीं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से उन्हें अल्लाह ने धिक्कार दिया और उनके दिल को बंद कर दिया, यानी उनके दिलों पे ठप्पा लगा दिया। ईमान वाले सिर्फ थोड़े हैं वो। आयत नंबर 89 कहती, और जब उनके पास उनकी किताब यानी तौरात की पुष्टि करने, यानी तौरात की तस्दीक करने के लिए अल्लाह ने उनको कुरान दी, यानी कुरान आई, अगरचे इससे पहले ये खुद इसके द्वारा काफिरों पर जीत चाहते थे, यानी यहूदी, कि इस तौरात के ज़रिए से काफिरों पर जीत चाहते थे। तो आ जाने के बावजूद और पहचान लेने के बावजूद उन्होंने नकार दिया। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। आयत नंबर 90 कहती है, बहुत बुरी है वह चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने को बेच डाला, वह उनका कुफ्र करना अल्लाह ताला की तरफ से उतरी किताब को सिर्फ़ इस बात से जल कर कि अल्लाह ने अपनी नेमत अपने जिस बंदे पर चाहा उतारा, इस गुस्से पर गुस्से के भागी हो गए, और उन काफिरों के लिए अपमानजनक अजाब है, यानी बहुत ही बुरा अजाब है। आयत नंबर 91 कहती, और जब उनसे कहा गया उस पर ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो उन्होंने कह दिया कि जो हम पर तौरात नाजिल हुई है उस पर हमारा ईमान है, और वह उसके सिवाय यानी पाक कुरान का इनकार करते हैं, जबकि वह सच है। अल्लाह कहता है कि कुरान सच है, तब भी ये उनका इनकार करते हैं। उनके पास का जो तौरात है उसकी ये कुरान तस्दीक भी कर रहा है। ए रसूल, अब अल्लाह कह रहा है, ए रसूल उनसे कहो कि अगर तुम अपनी किताब पर यकीन रखते हो, यानी अगर तुम तौरात पर ही इतना यकीन रखते हो, तो इससे पहले अल्लाह ने जो रसूल भेजे थे उनको तुमने कत्ल क्यों किया? आयत नंबर 92 कहती, और तुम्हारे पास मूसा यही निशानी लेकर आए, लेकिन फिर भी तुमने बछड़ी की पूजा की और तुम जालिम हो। आयत नंबर 93 कहती, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी अता हुई चीज़ों को मजबूती से पकड़ो और सुनो, यानी इन यहूदियों पे
اللہ نے ایک پہاڑ کر دیا تھا کہ ان کو دبا دیا جائے، تب یہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے اللہ سے کہ ہمیں معاف کر دے اللہ۔ پھر اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تم مضبوطی سے پکڑے رہنا میری کتاب کو۔ آیت نمبر 94 کہتی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے پاس آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کی تصدیق کے لیے موت مانگو، یعنی مجھ سے موت مانگو سچائی کی تصدیق۔ آیت نمبر 95 کہتی، لیکن اپنے عمل کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آیت نمبر 96 کہتی، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کو پیار کرنے والا اے نبی آپ انہی کو پائیں گے، یعنی یہ دنیاوی زندگی کو پیار کرنے والے یہی ہیں۔ زندگی کی لالچ میں مشرکوں یعنی جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، اگرچہ یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اگر 1000 سال کی بھی عمر دے دے۔ آیت نمبر 97 کہتی، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو جبریل کے دشمن ہوں، جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، اور جو جبریل کا دشمن ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ جو انسان اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں و جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے، اور بے شک ہم نے آپ کی طرح واضح نشانیاں بھیجی ہیں جن کو فاسقوں کے سوائے اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ آیت نمبر 100 کہتی ہے، یہ لوگ جب کبھی بھی وعدہ کرتے ہیں تو ان کا ایک نہ ایک گٹ اسے توڑ دیتا ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ تر ایمان سے خالی ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہودیوں کے کچھ عالم جو ہیں وہ حضور کے پاس گئے اور حضور سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے، اگر ان کا آپ نے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضور نے کہا چلیے ٹھیک ہے۔ تو وہ یہودیوں کے جو عالم تھے انہوں نے سوال کیا تو حضور نے ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ میرے پاس وحی تو جبریل لاتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ جبریل تو میرا کھلا دشمن ہے، وہی تو ہم پر عذاب اتارتا ہے، وہی تو قتل کراتا ہے، اور ہم بالکل ایمان نہ لائیں گے۔ وہ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں، بس وہ کچھ بہانے ڈھونڈ رہے تھے جس سے ان کو تھوڑا اور بچا جائے کہ ہمیں ایمان نہ لانا پڑے، بس وہ بہانے، وہ یہودیوں کے جو عالم تھے وہ بس بہانے ڈھونڈتے تھے۔ تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو بھی میرے نبیوں کا جبرائیل میکائیل ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ باقی میری ویڈیو جیسی آپ کو لگی ہو کمنٹ کر کے بتائیے، میری سپورٹ کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور میری ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتے رہیے گا۔